Hello, migo, miga. Mayong buntag sa inyong tanan. Niami diri karon sa kanipaan, no? Istorya lang may bahin sa among kinabuhi ug labi na bahin sa among sitwasyon karon. Kini mao si Puloko, ang iyang tinuod nga pangalan. Puloko. Nya akong tinuod nga pangalan si Ricky. Nya sa nakabalo dira og sa nakasayo dira ang among panginabuhi og kinabuhi dayno sitwasyon sa among kinabuhi. Pobre kay may mga migo-miga og maglisod mig pangita og trabaho tungod kay wala may pinag-aralan, wala ni siya pinag-aralan. Grade 2 ra ni siya taman, may gani pod ko kay nakaabot ra kog grade 11. Kini siya grade 2 ra gid ni siya. So niami karon mangayo may bisag ginagmay lang nga tabang Kahit support lang. ginagmay lang nga tabang migo-miga bisag paki-support sa among tagsa-tagsa nga page sa Facebook og paki-follow sa among Facebook. Paki-share sa among mga video o basin na po'y manginahanglan og mga trabaho dira andam kay ni siya mo trabaho og andam po mo trabaho basta pinarong lang ang trabaho tungod kay di pod mi mo buhat og mga trabaho migo nga kanang daotan tungod kay wala na sa among bokabularyo, wala na sa mga hunahuna untana masabtan mi ninyo og mangayo migtabang bisag ginagmay lang sa inyo bisag trabaho lang sakto na nasa mo para kay kini siya manggod na siya'y anak ug na siya'y asawa ug wala siya'y maayong panginabuhi ug wala siya'y tarong nga trabaho tungod kay lagi wala siya'y pinag-aralan. So untana matabangan mi ninyo mga mahatagan mi ninyo og trabaho bisag kuan lang anang bisag unsa nga trabaho basta kay tinarong migo-miga og untana nga sa among pagkuan sa inyo masabtan mi ninyo og mga mahatagan mi ninyo og trabaho og bisag ginagmay nga tabang mudawat mi ana tungod kay lagi pobre ra man gud mi migo-miga ipakataw man mi sa kalibutan nga pobre walang wala. So maningkamot lang gid mi ani og maningkamot lang gid siya. Nakigkulab ra man gani na siya diri sa ako niyan hina siya diri sa lugar diri sa buhang tungod kay mangita lagi siya kuan lagi panginabuhi og labi na makahatag siya og panggatas sa iyang anak dito sa kuan lugar sa iyang asawa o nang migo-miga ngayo lang mig ginagmay nga kuan sa inyo tabang untana matabangan mi ninyo ug matabangan ninyo ni siya Kahit support lang, okay na sa akin. bisag Sure. sa iyaha lang migo-miga matabangan lang ninyo siya. Balag ako di lang ko ninyo matabangan tungod kay mga ningkamot ng pugkog ako basta kay unahon lang ni siya og tabang tungod kay yang sitwasyon lagi yang anak walay gatas sila'y pagkaon yang asawa walay pagkaon. So maora na miga mangayo migtabang sa inyo bisag ginagmay lang. So paki-support lang sa among support lang sa among kuan FB page Batang Kamandag. sa among mga video reels sa akong pangalan sa akong kuan Facebook Dudes Kibo unya og sa iya hapod Batang Kamandag. so maora na migo-miga salamat sa inyong tanan og Laban pa rin. Lalabanan natin ang kahirapan. sukol ra mi permi og diri ra taman salamat sa inyong tanan.